Nature's Key Halal Lutein 12 milligrams gummies, orange flavor. No preservatives and artificial colors added. Perfect sa ganun eh. Ay, Lutein! Ay, Lutein. Kada kagwapo mo din sa sugdanan. Kagwapo sa sugdanan, oh. So, sino ka dyan? Kagwapo sa sugdanan. Oh, heart, oh. 2027 pa. Twist to close, panak. Unya, push down, pababa. Heart. Yan ang heart man. Yan ang heart. Mas matupak lang ang fish oil ni heart, no? Kaya good for the heart. Mamaya ng fish oil nila cooking. Mo ba? Ay, kabay ang bak. Ka-cute. Alam may orange. Gagets. Alam